Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, nous allons revenir dans cette vidéo à la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. اليوم في هذا الشريط سنرجع مرة ثانية لأنه في شريط سابق رأينا بعجالة كيف تصرف الأفعال جل الأفعال تاع المجموعة الأولى، ولكن هناك بعض الأفعال التي تخرج عن القاعدة. Il y a des verbes du premier groupe qui dérogent à la règle que nous avons vue, à savoir celle d'effacer ER et d'ajouter les terminaisons et de laisser le radical tel qu'il est sans lui faire subir aucun changement. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces changements-là que subissent quelques verbes du premier groupe pour voir que au sein des verbes du premier groupe, on peut subdiviser ces verbes en deux sous-groupes, les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Les verbes réguliers, الأفعال التي تعرف تصريفا منتظما والذي هو يعني لا أمس ولا أغير أي شيء في الجذر le radical هي أفعال منتظمة. Ce sont des verbes réguliers. ولكن تبقى واحد المجموعة اللي كتعرف كيطرأ عليها واحد التغيير والتي هي التي سوف نسميها أفعال غير منتظمة des verbes irréguliers تاع le premier groupe. بالنسبة للأفعال ديال deuxième groupe, troisième groupe, on va les voir dans une autre vidéo. Alors, on a dit, la plupart, la majorité des verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe marcher. Marcher, manger, donc marcher, il se termine par ER. Donc, j'ai écrit l'infinitif partout, juste pour vous rappeler comment la technique, comment je procède pour conjuguer la plupart des verbes du premier groupe. Alors, comment je fais? J'efface ER et j'ajoute les terminaisons. يعني جات من le verbe terminer بماذا ينتهي الفعل. إذن هنا النهاية كنقول je marche eux. مع الضمير je كنقول eux. Tu es. Il elle eux. Avec nous j'ajoute ons. Avec vous j'ajoute ez. Avec il elle la troisième personne du pluriel j'ajoute ent pardon. ent. إذن هذا اللي قلنا جل الأفعال أغلبية ديال الأفعال تصرف هكذا. وهذه الأفعال التي يترك الجذر كما هو بدون أن يطرأ عليه أي تغيير فهي أفعال منتظمة des verbes réguliers. ولكن هناك بعض الأفعال مثلا comme manger, ranger, changer هالأفعال اللي كتنتهي بالجي ار وهي عددها 282 فعل كلها في le présent de l'indicatif كتصرف كما سوف نرى الآن. إذن أقوم بنفس العملية أمحي ER هذا هو الجذر ولكن كما سوف نرى إذا طبقت نفس القاعدة غادي نقول je mange E, tu manges ES, il mange E, elle mange E, nous mangeons ONS, vous mangez EZ, elle mange ENT. ولكن عند القراءة لاحظوا أقول je mange, tu manges, il mange ولكن مع nous la première personne du pluriel ضمير nous جي مع أو تقرأ أج غادي نقرأ nous mangeons. إذن لا يمكن أن أترك الفعل هكذا الجذر هكذا بل لكي تقرأ ج نضيف أ. إذن هنا تقرأ nous mangeons. والتغيير الوحيد الذي يقع على الأفعال التي تنتهي بالجي ار au présent de l'indicatif هو مع nous أضيف أ. نمر إلى الأفعال التي تنتهي بالسي ار فهي أفعال من تاع المجموعة الأولى كتنتهي بأ ر ولكن مع هذا السي هذه هي اللي كتخلق لنا واحد المشكل. لاحظوا إذا طبقت نفس ما قمت به مع فعلين مارشي ومونجي j'efface ER, j'efface et j'ajoute les terminaisons
je trace E, tu traces ES, il trace E, nous traçons normalement ONS, vous tracez EZ, il trace ENT. ولكن عندما أقرأ أقول je trace, tu traces, il trace, nous trace, c'est avec O كتقرأ ك. إذن غتوقع لي مشكل في النطق. ماذا أفعل لكي أزيل هذا اللبس هذا المشكل؟ أضيف ما يسمى بلا سي دي. تحت سي واحد العلامة سميتها لا سي دي أضيفها لكي يتسنى لي قراءتها بالس نو تراسون. دونك التغيير الوحيد الذي يطرأ على هذه الأفعال التي تنتهي بسر وهي مجموعة والتي عددها 180 أضيف لا سي دي مع نو والباقي أتركه كما هو. إذن هنا وقع تغيير وهنا وقع تغيير. إذن هذه الأفعال أفعال غير منتظمة. Ce sont des verbes irréguliers. Passons maintenant à un autre verbe qui subit lui aussi un changement. فعل آخر يقع عليه تغيير acheter. acheter أمحي ER كما فعلت مع الأفعال السابقة. أضيف les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. ولكن في الجذر هنا لا يمكن أن أقول j'achète. Non, j'achète. Donc j'ajoute un accent grave avec la première personne du singulier. Aussi avec la deuxième personne du singulier. La même chose avec la troisième personne du singulier. Nous achetons. On revient à la prononciation du verbe convenablement comme acheter, achetons, vous achetez. Donc il n'y a pas de changement. Avec il, elle, j'ajoute l'accent grave. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a un changement qu'on fait, qu'on opère sur le radical, le verbe devient irrégulier. Acheter aussi connaît donc cette irrégularité, donc c'est un verbe irrégulier. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment conjuguer aussi les verbes qui se terminent avec YER, comme envoyer, payer, appuyer. Le verbe répéter, comme on va le voir, lui aussi subit des changements. Donc c'est des verbes irréguliers. Appeler aussi, peler, jeter, etc. Donc à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.